नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज देखा बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न आपण मानक अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत निहाती देखंतु। आज प्रश्नटी हेउची केउ फूल खाइले आखि केबे भी खराब हुए नाही। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए मंदार फूल, ऑप्शन बी जुआणी फूल, ऑप्शन सी टगर फूल, ऑप्शन डी गेंडू फूल। दर्शक बंधु यार उत्तर जदि जना 5 सेकंड भितर कमेंट कर दियंतु। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी जुआणी फूल। जुआणी फूल खाइले आखि केबे भी खराब हुए नाही। आज परवर्ती प्रश्न गरम क्षीर पीवा परे पानी पीले केउ समस्या होई थाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए पेट जंत्रणा, ऑप्शन बी काश, ऑप्शन सी ज्वर, ऑप्शन डी किडनी रोग। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी काश। गरम क्षीर पीवा परे पानी पीले काश समस्या होई थाए। आज परवर्ती प्रश्न अधिक हसिले केउ रोग कंट्रोल रे रही थाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए ब्लड प्रेशर रोग, ऑप्शन बी मधुमेह रोग, ऑप्शन सी डायबिटीज रोग, ऑप्शन डी थायराइड रोग। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन ए ब्लड प्रेशर रोग। अधिक हसिले ब्लड प्रेशर रोग कंट्रोल रे रही थाए। आज परवर्ती प्रश्न प्रतिदिन उषुम पानी सहित कौन सेवन कले आंठु जंत्रणा रोगरू मुक्ति मिली थाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए लूण, ऑप्शन बी गुड़, ऑप्शन सी डालचीनी, ऑप्शन डी महू। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन ए लूण। प्रतिदिन उषुम पानी सहित लूण सेवन कले आंठु जंत्रणा रोगरू मुक्ति मिली थाए। आज परवर्ती प्रश्न केउ डाली खाइबा द्वारा रक्त वृद्धि होई थाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए मुग डाली, ऑप्शन बी कोलथ डाली, ऑप्शन सी मसूर डाली, ऑप्शन डी बुट डाली। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन डी बुट डाली। बुट डाली खाइबा द्वारा रक्त वृद्धि होई थाए। आज परवर्ती प्रश्न केउ परिबा खाइले सबुठारु अधिक विटामिन डी मिली थाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए मूला, ऑप्शन बी पियाज, ऑप्शन सी टमाटो, ऑप्शन डी छतु। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन डी छतु। छतु परिबा खाइले सबुठारु अधिक विटामिन डी मिली थाए। आज परवर्ती प्रश्न देशी घी खाइबा द्वारा केउ रोग होई न थाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए ठंडा, ऑप्शन बी काश, ऑप्शन सी कफ, ऑप्शन डी एई समस्त। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तर देखा आगु भिडियोटी को लाइक कर दियंतु। आपण माने केउ जिल्लारो भिडियो देखुचंती कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन डी एई समस्त। देशी घी खाइबा द्वारा एई समस्त रोग होई न थाए। आज परवर्ती प्रश्न
ଦାନ୍ତ ମୂଳରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଲଗାଇଲେ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ଓ ମାଡି ଫୁଲା ତୁରନ୍ତ ଭଲ ହୋଇଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ କଲରା ପତ୍ର, ଅପସନ ବି ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଅପସନ ସି ବେଲ ପତ୍ର, ଅପସନ ଡି ପୋଦିନା ପତ୍ର। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଅପସନ ସି ବେଲ ପତ୍ର। ଦାନ୍ତ ମୂଳରେ ଏହି ଦୁଇଟି ପତ୍ରକୁ ଛେଚି ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ଓ ମାଡି ଫୁଲା ତୁରନ୍ତ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଫଳ ସବୁଠୁ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଆମ୍ବ, ଅପସନ ବି ସପୁରୀ, ଅପସନ ସି ପିଜୁଳି, ଅପସନ ଡି ପଣସ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ପିଜୁଳି। ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ପିଜୁଳି ଫଳ ସବୁଠୁ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଗଛ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ନିମ୍ବ ଗଛ, ଅପସନ ବି ବାଉଁଶ ଗଛ, ଅପସନ ସି ଓସ୍ତ ଗଛ, ଅପସନ ଡି ଆମ୍ବ ଗଛ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ଓସ୍ତ ଗଛ। ଓସ୍ତ ଗଛ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଇଥାଏ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସକାଳୁ ବାସି ମୁହଁରେ ପାଣି ପିଇଲେ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ କିଡନୀ ସମସ୍ୟା, ଅପସନ ବି ରକ୍ତହୀନତା, ଅପସନ ସି ମଧୁମେହ ରୋଗ, ଅପସନ ଡି ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ କିଡନୀ ସମସ୍ୟା। ସକାଳୁ ବାସି ମୁହଁରେ ପାଣି ପିଇଲେ କିଡନୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ରୋଗର ବ୍ୟକ୍ତି ଫଳ ଆଦୌ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ କିଡନୀ ରୋଗୀ, ଅପସନ ବି ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ, ଅପସନ ସି ମଧୁମେହ ରୋଗୀ, ଅପସନ ଡି କର୍କଟ ରୋଗୀ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ କିଡନୀ ରୋଗୀ। କିଡନୀ ରୋଗୀର ବ୍ୟକ୍ତି ଆଦୌ ଫଳ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଫଳ କ'ଣ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ସେଉ, ଅପସନ ବି ସପୁରୀ, ଅପସନ ସି ଆମ୍ବ, ଅପସନ ଡି କଦଳୀ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସକାଳୁ ଗୁଡ଼ ସହିତ କ'ଣ ଖାଇଲେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବା ସହିତ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ପତନ ହୋଇନଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଉଷୁମ ପାଣି, ଅପସନ ବି ଅଦା ରସ, ଅପସନ ସି ଲେମ୍ବୁ ରସ, ଅପସନ ଡି ଏହି ସମସ୍ତ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ଏହି ସମସ୍ତ। ଏହାର ଉପାୟ କିପରି ଖାଇବେ ଜାଣନ୍ତୁ। 1 ଗ୍ଲାସ ଉଷୁମ ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଅଧା ଚାମଚ ଅଦା ରସ, ଅଧା ଚାମଚ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଓ 25 ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ସବୁକୁ ଭଲକି ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମିଶିଗଲା ପରେ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫରକ ଜାଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ
लगातार 1 मास पर्यंत खातु आपण माने निजे फरक जानी पारिबे 100% गारंटी। भिडियोटी को लाइक शेयर कमेंट करंतु। रहिली धन्यवाद। जय जगन्नाथ।